Bella Gelima. O fɛn fɛn bɛ yen k'a ka radio bitɔn minnu k'a bila 98 tɔmɔ 8 radio Peace FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banangabugu ma. Zone commerciale douane ale cours kɔfɛ tɛnɛ tarata araba fo ka taa se alamisa ma. Nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira anw fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye. Kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la. Ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ɲɛma Umaru Cɛfi Mariko Burama Jalo Masi Jack Boyer ale ye wagati ko Usuma k'o di Choix kɔlɛ la Cheikh Sidibe ale bɛ yen ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ Filifɛn Kamisogo ale bɛ yen nɔ G Kamiso a zera donc a ye miniti 5 de ta n'a jate 5 an ni polisiw ka dolanci la a ma nɔgɔya dɛ 5 Cheikh ma joué Cheikh dɔ in fɛnɛ ma joué Maram ale yɛrɛ mana wa i nana i mana ka bɛɛ fo Cheikh i ni sɔgɔma awa ni sɔgɔma Jagi nba somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'u la i bɔra ka mun fɔ sisan ne jura i b'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama i kun ye si Solomanji c'était le doyen i tun bɛ ka match commenter n ye ye o fana bɛ jeu la o b'a la Umaru bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ k'i fo a diyara n ye hali n'a sɔrɔ match wa ɲɛmaa de bɛna score fɔ maaw ye sabula samedi voilà n y'o fɔ aso final kɛnɛ kan n ko ɲɛmaa bɛna score fɔ maaw ye sabula tubabuw ko ten ko à tout seigneur tout honneur voilà ɲɛmaa bɛna score fɔ n'Ala sɔnna k'i fo a diyara n ye k'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ɲɛmaa Umaru Cɛfi Mariko awɔ an bɛ foli d'a ma sɔgɔmada in na ka furumuso fo Fanta Konate Sana Univers ɲɛmaaba don ka foli di denbaya bɛɛ lajɛlen ma Jaginɛ an ka tunkarankew jamana kɔ kan Jaginɛ an bɛ foli d'u ma kosɛbɛ ka fɔ ko halisa k'u cɛsiri jamana in ye sabula jamana in mago b'a den bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ kɔnɔ ani kɔ kan a den bɛɛ Jaginɛ an bɛ dugawu k'u ye Ala ka tunga ka a diya u la u ɲuman segin ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan min awɔ o diyara Mara i ni sɔgɔma ne fa i ni sɔgɔma nba somɔgɔw baasi foyi t'u la denbaya dun nba wagati na an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen yan f'u sigiyɔrɔ la k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma u bɛɛ tulo b'i la k'u bisimila Peace FM kan tɔnɔ Janga yanni ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo a nana furakɛli la u b'a fɔ ma ko Butu Jara wagati na a bɛ ka lamɛn a bɛ sirakɔrɔ a bɛ ka lamɛn awɔ k'a ni sɔgɔma k'Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka banaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a jara a n'a kɔrɔkɛ K'Ala ka banabagatɔ bɛɛ ka bana ka fiɲɛ bɔ nin wagati in na awɔ koloba susu an b'a fo n b'a fo kosɛbɛ ka lamɛnbaa bɛɛ fo o don i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan kosɛbɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ ni sɔgɔma minnu b'an lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli b'u ye WhatsApp groupe o don an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ k'u bɛɛ ni sɔgɔma awɔ an bɛ taa joona kosɛbɛ an tɛ t'e fan fɛ n'an taara e fan fɛ awɔ i b'a ye k'a fɔ kibaruya a ka ca dɛ fo ka taa fɔ a to ten kosɛbɛ fɛn min ye i b'a ye k'a fɔ an balima kerecɛnw i b'a ye k'a fɔ u ye dɔwɔdon belebele kɛ jamana ye sibiridon tɛ ayi kunun kari don kunun kari awɔ Jaginɛ kari an balima kerecɛnw Jaginɛ u ye wulikajɔ belebele kɛ Jaginɛ a bɛ fɔ dolanci kɛnɛ min ma ko Memorial Modibo Keyita Stade Modibo Keyita Jaginɛ o kɔnɔna la Jaginɛ o kɛra k'o fa tetew Jaginɛ yaasa ka dugawudon kɛ jamana a bɛ danku mun na bi in na Jaginɛ yaasa jamana a bɛ se ka kolo suma cogo min na jamana Ala bɛ se ka nɔgɔya k'a ye cogo min na Ala bɛ se ka nɔgɔya kɛ a den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fana ye cogo min na Jaginɛ nin kɛra an balima kerecɛnw u ka wulikajɔ u ye kunun Jaginɛ kunun u ka wulikajɔ in sa a bɛ bila hukumu min kɔnɔ o ye faraɲɔgɔnkan ye matigi Yesu tɔgɔ la Jaginɛ faraɲɔgɔnkanba ye ni a kɛra matigi Yesu tɔgɔ la Jaginɛ u ye dugawudon kɛ jamana ye ka dugawudon kɛ jamana ɲɛmaaw ye
k'a fɔ ko jamana a wanya bɛ cogo min na jaginɛ ko halisa ala ka basigi ko o nati halisa an mago bɛ mun na jaginɛ ni o bɛ na ni hɛrɛ jamana in ma jaginɛ ko halisa ala ka o nati jaginɛ yaasa ka nin ko in ka a yakubaya jaginɛ minisiri min ni ale ka ca bɛnnen no diinɛ kow ma jaginɛ Mamadu Kone jaginɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan k'ale ye ceinture noire de u ko k'a ka fara dɛ k'a bɛ se a bɛ senfili ɲɛdɔn a b'a ɲɛdɔn dɛ vraiment ta tɛ Taji de o la a bɛ kuma a tɛ siran Taji o ye salibagatɔw ta de Taji maa minnu bɛ n'u bɛ maga ko ka i fanga kɛ ko k'i yɛrɛ kɛlɛ k'i yɛrɛ fanga kɛ k'i kɛlɛ o ye salibagatɔw ta de a bon olu tɛ b'u nɔ la o i bɛna olu sɔrɔ olu b'i fanga yɛrɛ kɛ k'i yɛrɛ ɲɔni walima a fɔ cogo di k'u da u nɔ la ou bien minnu o kalan min sɔn ka diya dɛ minnu ka mouvement ma nɔgɔn o jumɛn minnu ka mouvement ma nɔgɔn ne tɛ fɛn dɔn arts martiaux la d'accord a bɛ se ka Burama Jalo ɲininka o la awɔ ale de bɛ Taji kɛ o Taji maîtrise de ale ye yɔrɔ caman maîtrise de awɔ Taji kɔni ka di a ka di e y'a kɛ yan ne m'a kɛ dɛ nka i filɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na o kɔrɔ ko baaraba t'ale la baara ma di Burama yan ayi mais hakili la jakili y'o de fɔ dɛ o tɛ ka mɔgɔw ka fanga kɛ ka a yɛrɛ kɛlɛ d'accord jaginɛ Mamadu i b'a ye k'a fɔ Mamadu Kone minisiri min ni ale ka ca ɲɛsin don an ka diinɛ kow ma ani laadala kow Papaga b'a bolo sisan a kɔni waati tɛmɛna ko Papaga tɛ n bolo yan a b'a fɔ ko fɛn tɛ jiginɛ kɔnɔ ko Papaga tɛ n bolo ka di maa ma yan dɔ kan ka sɔrɔ sa dɛ ou bien fɛn tɛ yen est-ce que a t'a cogo yɔrɔ la a k'a lajɛ dɛ an barigo in na anw kɔlɔsi sabula dɔ bɔra ministère caman ka budget la a y'an jalakutigiw n'an kɔlɔsitigiw sanga ni sanga a ka to k'a lamaga o de kɛ an bɛ saraka bɔ an bɛ dugawu kɛ an bɛ kuranɛ kalan tuma bɛɛ an ka minisiri kɔni fond de souveraineté i b'a dɔ d'anw ma dɛ surtout jamana bɛ lahala min na an bɛ dugawu kɛ kuma bɛɛ o don jaginɛ Mamadu Kone jaginɛ ale ka kuma a ye kuma ta a ye foli ani wale ɲuman dɔn jaginɛ k'o kɛ ka ɲɛsin an balima kerecɛnw ma jaginɛ Asimi Goyita ni ale ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye k'a fɔ diinɛma ninnu ɲɛna sa k'a fɔ ko Asimi k'a ko ala ka dugawu ko olu jaabi k'a fana ka dugawu ko o bɛ u ye jaginɛ ko halisa k'u ka continuer u ka taa fɛ ka dugawu ka a kɛ jamana ye yaasa jamana a bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ cogo min na ko président ko k'a ka wale ɲuman dɔn ani foli ko k'o kɛ k'o ɲɛsin an balima kerecɛnw ma minnu ye dugawu kɛ kunun an bɛ dugawu k'u ye ka tila k'a fɔ ko ala ka a minɛ ya rabi jamanadenw ala ka an bɛɛ hakili k'a to ba maliba la o don sabula n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru la tɛ o y'a sɔrɔ a bɛ duguma dɛ a bɛ duguma o tɛ tiɲɛ nin ye Mali yɛrɛ de bɛ yen ala ka Mali ala ka kɛ malidenw sago ye ya rabi mun ka di ala ye ala ka a kɛ ten ya rabi madame an bɛ t'e fan fɛ ko premier ministre k'a bɛ fɔ fɛn min ma association Dina Dogon k'a y'olu bisimila kosɛbɛ jumadon mɛ kalo tile 20 primature kɔnɔ an ka premier ministre ale ye association Dina Maw ale y'olu bisimila tɔrɔ jangɛ n'i y'a ta k'a lajɛ association Dina Maw olu ye jɛkulu min sigira a mɛnna kosɛbɛ jɛkulu in yɛrɛ maaw bɛɛ ye dɔgɔnɔw ye dɔgɔnɔw yɛrɛ damaw k'a fara ɲɔgɔn kan kulu de don an ka premier ministre a y'u bisimila jumadon bisimilali ani folikan olu kɔfɛ association Dina Maw y'a jira k'a fɔ k'olu nana ka n'u ka dɛmɛ an'u ka dɛmɛ ka n'o de yira transition maw la tɔrɔ jangɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko danbe ani OREAM kun tununa malidenw na ko transition maw y'o segin olu ma olu nana olu foli kɛ ani k'u fo lakana min bɛ ka sabati précisément olu ka yɔrɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ fana
terrorisme kɛlɛ a ye tiɲɛni caman de don olu kun ko mɛ ko bi ko dɔɔni sécurité n'a bɛ f'o ma ko lakana o bɛ ka sabati olu ka yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ ko yɔrɔ bɛɛ ma lakana totalement à 100% ko baaraw bɛ ka kɛ wa o yɛrɛ ɲɛ bɛ baaraw la bon halisa u bɛna cikan min don premier ministre Dani ka togo lase an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma Assimi Goïta ma o de halisa u k'u cɛsiri u bɛ ka baara kɛ lakana ko kan dɛ mais halisa u ka caman fara u ka wulikajɔw kan lakana bugabu kan kuma dilen premier ministre ma Choguel Kokala Mayiga a y'u fo u ka taama la ka se ale ma wa k'u ye cikan min fɔ n'Ala ma basi kɛ cikan bɛ se président ma wa ko u hakilina tigɛ ko don n'a nataw la halisa u bɛ baaraw la lakana bɛ se ka sabati Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na cogoya min na. O ka ɲi dɛ. Bibi na n'a ɲɛnabɔra lakana a bɛ sabati i n'a fɔ i da sera ma cogoya min na Maramu lakana ale bunakun kan Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye ba polisilakaw ye tako 28 na i b'a ye k'a fɔ sous-officier de police maa 2000 ani maa 960 o la sa i b'a ye k'a fɔ musolaka u bɛ t'i jɔ maa 600 maa 90 ani 9 kelen ka jɛ maa 700 la an tɛ dafa o la siɲɛ kelen Cheikh olu kɔni u jɔ drapeau o ɲɛkɔrɔ u jɔ drapeau ɲɛkɔrɔ a ko ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo k'o kale wa u ye kale drapeau kɔrɔ dɛ a bɛ maa min bolo général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale tɛ masi terikɛ ya ale de don jɛma in Ali Mohamedine a ko ɲɛmɔgɔya bɛɛ tun bɛ ale bolo i b'a ye k'a fɔ juma don a cérémonie a kɛra i b'a ye k'a fɔ a kɔni a tɔgɔ dara maa min na sa o ye adjudant de police feu Cheikh Abou Keita ni promotion in a tɔgɔ kɔni a dara ale la a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya a tun bɛ Dawudi bolo a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye lakana ye ka dɔ fara o kan ani ba polisilakaw majɛ min b'u fan fɛ maako ta fan fɛ a bɛ kɛ sababu ye halisa ka dɔ fara o bɛɛ lajɛlen kan walasa lakana baara min n'a a kalifalen n'u la ani ko ɲɛnabɔ min kalifalen n'u ba polisilakaw la Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna kɛ caman ye ka fara o baara kofɔlen ninnu kan ba polisilakaw i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ bi na n'u u bɛ olu baaraw kɛ lakana ta fan fɛ ani fɛn min population olu ka taa ni ka segin olu ɲɛnabɔli Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen b'u ka hokumu o kɔnɔna la minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu talen filɛ nin ye u n'u jɔ u jɔyɔrɔ la don n'a nataw la jamana a laɲini ye mun ye ani fini minnu b'o la a kan ka kɛ togoya min na a baara faamu a n'a dɔnniya k'a b'a jigiya k'a fɔ u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni u y'o sɔrɔ kalan min na a kɛr'u kun a b'a jigiya k'a fɔ u b'a kɛ ni dɔnniya ye k'a kɛ ni faamu ye k'a kɛ ni jamana ale ka sankɔrɔta a n'a ka se walasa a bɛ se k'o sɔrɔ jugu kan cogo min na don n'a nataw la sabula ko jamana a bɛ danku min na bi bamanciya wale o kɔni waralen don kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ yɔrɔ min na maa min ni i nana don lakana baara la i b'a ye k'a fɔ i ka timinandiya ani wulikajɔ ani hakilisigi ani jateminɛ k'o kan ka kɛ i taalan ye baara in o kɔnɔna la da b'i ye sunɔgɔ o t'i ye ni kuma diyar'i da i bɛ se k'a fɔ i bɛ sunɔgɔ nka i ɲɛ kelen i b'o yɛlɛ walima n'a a diyar'i la yɛrɛ Cheikh Sidibe i b'i ɲɛ fila i b'a bɛɛ yɛlɛ ka sunɔgɔ hakili bɛ sunɔgɔ mɛ ɲɛ yɛlɛ o la ni fɛn i bɛ wuli est-ce que a tɛ fɔ o de ma ko jakuma ni sunɔgɔ o de don u bɛ zonzani sunɔgɔ i ɲɛ yɛlɛlen ka sunɔgɔ zonzani kɔni hali n'i tagama i sen nun kan a b'i yɛlɛ a tɛ sunɔgɔ a ka zonzani sunɔgɔ a y'a ma se o la zonzani ka sunɔgɔ ka fɛgɛn dɛ promotion kura in ko u k'a kɛ ten u k'a kɛ ten dɛ sabula bi bi na Mali bɛ yɔrɔ min na a mago bɛ lakana la fo ka taa fɔ a to ten a mago b'a la dɛ k'a fɔ ko lakana 100% o tɛ yen nka lakana hali n'a ye 95% sɔrɔ Cheikh Sidibe o b'an bɔ wa kalikan min kɛra drapeau ɲɛkɔrɔ Jaginɛ o kalikan a y'i sɔnni sinsin o kan dɛ o ji kana bɔ dɛ o ji a ka o kɔni o kana bɔ i bolo dɛ a kana bɔ a y'a sɔnni sinsin o kan dɛ n'i kale drapeau kɔrɔ drapeau a tɛ bin ɲɛna dɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ ka drapeau ka a makama Cheikh Sidibe i b'o kɛ dɛ i b'o kɛ o ɲininiw fɛ dɛ
hakili la a y'a fɔ dɛ ko kalan min kɛr'o kun kalan in k'a b'a jigiya k'a fɔ u y'a dɔnni na a faamu u y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an t'a fɔ n k'ala ka hakili ɲuman d'u ma a baara in kɛcogo o ɲuman na k'a fanga d'u ma malimɛtiri la malimɛtiri la mun bɔra a jalaki sondage la Mali kɔnɔ yan a jalaki a ɲɛsinin don ba polisilakaw ma dɛ u jalakilen don kosɛbɛ ko population n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sarada Cheikh Sidibe nimisi wasa hakili a maa kɛ tɛ ɲɛkɔrɔ yan a ka dɔgɔ n kana na fu fɔ maa mun bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ la ko jigisigi a ma sɔrɔ ba polisilakaw ka baara la malimɛtiri a bɔ a ma ko arajo de lamɛnlen don nin bɛɛ yan o fɔra dɛ arajo kɔfɛ télé bɛ télé kɔfɛ bɔlɔlɔ n'a y'i b'a fɔ Facebook WhatsApp a n'a tɔw ani u ka fɛn tɔgɔ bɔlɔlɔ TikTok u bɛ takitaku de ba Maram de b'a dɔn TikTok ne t'ale dɔn a n'ale bi maaw ka fɛn don ale olu bɛɛ ye bɔlɔlɔ ye o t'o ye o don tonton Cheikh hali génération ancienne fana a ka d'olu ye dɛ Allahu Akbar maakɔrɔw b'a la wa a ka d'olu ye dɛ n'a b'olu ɲɛnajɛ de Allahu Akbar Maram ko ten an t'a t'o la e t'a kan ne t'a kan an t'an ta kɛ lamɛnli o don ko ten ministre i y'a fɔ cogo min na non polisilakaw tiɲɛ na malimɛtiri n'u yɛrɛ Buguna n'a tulo banna a ka taa lajɛ rapport mun bɔra ko jigisigi population fan fɛ a ma sɔrɔ ka ɲɛsin ni polisiw ma mais dɔw ko k'olu bɛ ɲɛfɔli min sɔrɔ a la k'a fɔ k'an ni ba polisilakaw k'an n'u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o fana ye tiɲɛ ko o de b'a to nin bɛ kɛ sabula maa n'aw ka surun kosɛbɛ aw nege bɛ to ka bɔ ɲɔgɔn na an b'a jigiya ba polisilakaw u na baara in u n'a kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a bɛ sɛbɛnfuraw la cogoya min na n'u y'a kɛ ten a ka ca Ala fɛ caman a bɛ bɔ fili la kosɛbɛ tɛ Ala k'an n'u dɛmɛ dɛ a ko a kuma a ka ca fo ka taa fɔ a to ten kosɛbɛ an bɛ taa dɔ farala mɛriw ka mandat kan a farala la Jaginɛ maire ni o ye conseil communal ye Jaginɛ dɔ farala u ka mandat kan tuguni ko ye Jaginɛ n'i y'a ta dɔw ta minɛ o la dɔw ta kan ka minɛ o la k'u bɔ a la k'olu bɔ a la pewu olu tɛ o jinɔgɔ bɛ sigi minnu ka miiri olu tɛ yen Yirimajɔ ta ku ye mun kɛ o ta ale tun kan ka gbɛn nin ani Ɲamakɔrɔ miirikurani Jaginɛ n ko maaw de y'u sigi ko Worokiatu o fana kan ka gɛn u ka sigida maaw ma fɛn fɔ ni sigida maaw m'u gɛn u ka ministre so tɛ ministre de l'administration territoriale Mas kɔrɔkɛ yɔrɔ sinon olu ye dɔw bɔ a la o tɛ Sabalibugu fana o yɔrɔ dɔw bɛ yen o maire délégué o kan ka gɛn fɛn man ka fara o kan Ɲamakɔrɔ miirikurani kalo 6 de farala kan Jaginɛ o y'an balaka dɔ de o fana kan ka gɛn Ɲamakɔrɔ fana o kuma ale ka yɔrɔ kan mun kɛlen don ka sugu yɛrɛ ale ka sugu kɛlɛ b'a fɔ Bawoyo de bɛ yen sugu kura i ma tɛmɛ ka taa an kɔrɔmuso fɛ sugu yɔrɔ la Bawoyo o sugu kɔni yan n'i ye tomati ni fɛnw san yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ ka taa nɔgɔ de dun yɔrɔ cɛ dɔ in kɔni ta tɛ Viadik bɛ yɔrɔ min na ka taa nin miliyari baden don fɛn na mais a filɛ nin Yirimajɔ nɔgɔ bɛ ɲini ka na taa n'a ye a fan bɛɛ nɔgɔ wa tɔrɔ Jaginɛ a tɛ ku i la i ka se u ka feerefɛnw ma ayi n ko o kuma t'a la ne dila ko ne m'o f'e ye yɛrɛ i tɛ s'u ma dɛ maga la dɛ feerefɛn goudron kan t'a lajɛ kɛ o b'a fɔ k'olu bɛ d'ailleurs passage piéton yɛrɛ pavini dalen bɛ yɔrɔ min o ye sennamaw tɛmɛyɔrɔ ye mais sɔgɔmada fɛ n'a nana ni embouteillage gana yɛrɛ yɛrɛ a polisiw fana bɛ baara la dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka y'o tiɲɛ yɛrɛ de fɔ polisi minnu bɛ jɔ yɔrɔ in na Cheikh bɛ baara kɛ Yirimajɔ ta in na kɔni a polisi bɛ baara kɛ dɛ mais a mairie zéro pointi zéro carré n'a ye jɛ i b'a fɔ ten awɔ Cheikh u bɛ Ala ne Burama an y'a kuma fɔ yan siɲɛ caman a cayara mɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la a cayara a fɔra ka caya wa ni tiga bɔra sisan o de ka jugu n'a bɛɛ ye Mariba tiga ayi tiga kelen tiga farama n'o bɔra u tɛ tiga bugu ka a tiga po ni fɛnw bɔ a la olu bɔlen kɔ a la Cheikh dugu mana i bɛ taa an bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na jɛmukan na nin i bɛ taa sɔrɔ o de furanin bɛɛ lajɛlen tonnen bɛ yen ni i nana don bouchon na k'i jɔyɔrɔ bɛ yen n'o kasa y'i siran i b'a dɔn k'ala ye kabini kɛ ka sɔrɔ pɛntiri tɛ a kɛra ɲamanton yɔrɔ ye fana ala jugu n'o bɛɛ maire tɛ o pas de maire là-bas Allahu akbar
non Merigurani o délégué non o y'an balaka de o de bɛ ka nin yɛrɛ bana quoi Ɲamakɔrɔ mairie deuxième mairie sugu jiwuyo a t'a lajɛ ten sa a t'a dɔn a tɛ taa sugu la o ko maire kan ka taa sugu ninnu bɛɛ la an banna mais n'a fɔra ko sugu yɛrɛ nka Yirimajɔ o tɛ Yirimajɔ maire ye ale bɛ sugu cɛci ale bɛ sugu cɛci nka ale bɛ naji o bɛɛ la non kurunin de bɛ yen non kabako don mais ne kɔni t'a dɔn olu fila ani Sabalibugu ta Umaru Gajaga ɲuman non o fana ye kabako ye non olu dɔw ta kan ka fara de olu man ka prolonger o hali tile kelen man ka d'olu ma sabala o don y'a fara u bɛɛ kun ɲɔgɔn fɛ dɛ y'a fɔ an ka taa Jaginɛ ne maaw fana ye ninnu ta siɲɛ wɛrɛ a bɛ maaw yɛrɛ de la kuma in bɛɛ bɛ o yɔrɔ de la n'a ye ninnu ta siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ maaw ta n'aw bɛ maaw ta k'u k'aw ka maires ye Jaginɛ a y'u lajɛ ka ɲɛ a y'u lajɛ ka ɲɛ Ɲamakɔrɔ Merigurani wa ka to k'a jateminɛ o nɔfɛ o de ka ɲi Yirimajɔ maire yɛrɛ an bɛna ale tɔgɔ ɲini ne t'a tɔgɔ dɔn sinon Ɲamakɔrɔ ta in n y'ale tɔgɔ mɛn Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ maires Jaginɛ dɔ farala u ka mandat kan Jaginɛ kalo 6 Jaginɛ nin y'a kɛko 2nan ye Jaginɛ fɔlɔ o kɛra san 2021 Jaginɛ novembre kalo la Jaginɛ kalo 6 o farala u kun Jaginɛ o kalo 6 o bankuma o sera ka ban Jaginɛ kalo 6 wɛrɛ o farala u kun Jaginɛ nin farankan in ta a tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la Jaginɛ a kɛkun de ye sa yaasa ka se ka maires k'u to u nɔ la jamana a bɛ mago bɛ basigi mun na an bɛ don min na i ko bi yaasa o bɛ se ka sɔrɔ cogo mun na yanni élection o ka kɛ Jaginɛ élection n'i ko k'i b'a organiser Jaginɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni sabula maire olu ka mandat banna olu ka élection o kan ka kɛ kalafili min ni a kan ka kɛ maire lakaw ye Jaginɛ n'i ko k'i b'a kɛ a bɛ kɛ fankɛlɛma ye Jaginɛ o de la sa jamana marabagaw u y'a jateminɛ k'a fɔ ko n'i ye a kɛ bi in na a na kɛ fan dɔw fɛ a tɛ se ka kɛ fan bɛɛ fɛ Jaginɛ n'a ma ɲa ko a bɛ ten Jaginɛ ko ka kalo 6 wɛrɛ k'o suma u kun k'o d'u ma yaasa kalafili mun ni a kofɔlen don kalafiliba mun ni a kofɔlen don président sigi député sigi fo ka taa se maire sigi ma Jaginɛ yaasa o bɛɛ na se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo mun na maires na se k'u janto o waleyaw la cogo mun na yaasa jamana a ka taa kala kelen kan sira kelen fɛ cogo mun na Jaginɛ waleya in a kun ye nin de ye yaasa ka se ka jamana a basigi k'a tɔ sinsin kalafili ɲumanw ka se ka kɛ awɔ mɔgɔ ma bɔ k'a fɔ ko nin kana prolonger sisan nin ye san 1 de faralen o mɔgɔ ma bɔ k'a fɔ k'a kana prolonger ayi mɔgɔ ma foyi fɔ ko m'u ka maire maa si ma foyi fɔ conseiller 1000 bɛ minnu bolo olu ma kuma ayi 900 bɛ minnu bolo olu ma kuma olu ma foyi fɔ hali fɛn tɛ minnu yɛrɛ bolo olu ma fɛn fɔ i ye politique an bɛ maa kɔni mankan mɛn fɔlɔ politique baara don o don politique baara don o tɛ ni mun ka d'u la foyi t'o la nka ni mun man d'u la a kuma filɛ nin an bɛ taa Maramu fan fɛ kosɛbɛ Maramu ko colonel Asimi Goïta i b'a ye k'a fɔ k'a ye fɛn min ye Mauritaniikaw olu ka ciden dɔ bisimila a kɛra cogo di Mohamed Salim Omerzou Mohamed Salim Omerzou ale ye Mauritanienw ka minisiri min ka ca ɲɛsinnen don Mauritanie kɔnɔko ani Mauritanie ani jamana wɛrɛw kɔnɔko olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale bisimila an ka président fɛ a kɔni ko k'ale ye ciden ale nana u ka président de tɔgɔ la a nana ani Asimi kɔni ye ɲɔgɔn ye u ye kuma caman caman fɔ mais ɲɔgɔn ye in kɔfɛ a bɔra a sera ka min fɔ publiquement jama ye o de ye k'ale nana mɔgɔya balimaya ani sigiɲɔgɔnya ale nana o sira de fɛ ale ye ciden a nana cikan dɔ de di président Asimi Goïta ma ko cikan in kɔnɔ o kumara ko caman kan mais a yɛrɛ kɔni da sera ka se min ma n'an bɛ se k'o fɔ bakuruba la o ye G5 Sahel ko ye mais u kumara minnu kan ani Asimi ka jaabi kɔni a kɔni ma fɛn fɔ olu kan donc de façon générale de façon bref a bɛ fɔ o ɲɔgɔnko fana kan tɔnɔ Jagina hakilina jiginna G5 Sahel ale ye fara ɲɔgɔn kan kulu ye jamana damadɔ minnu b'a la o de ye Mali Burkina Mauritanie Niger fo ka taa se Tchad ma o jamana 5 n'i y'a jateminɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu a bɛ fɔ de ma ko G5 Sahel walasa ka se ka terrorisme kɛlɛ Mali walasa ka se ka terrorisme kɛlɛ cɛncɛn ka jamanaw kan o y'a minɛ
o nɔgun wa Tchadiens ka président n'o ye Mohamed Idriss Déby ale bɔra ka kuma u bɛ Assimi wele u b'a ɲini Assimi fɛ a ka segin a ka kumakan kan n'o kumakan Assimi b'a fɛ ka bɔ G5 Sahel la parce que o communiqué kɛra semaine tɛmɛnlen na u b'a ɲini Assimi fɛ a ka a lajɛ ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Assimi ka bɔli G5 Sahel la ko de don min balila G5 Sahel jamana ɲɛmaa kelen n'a bɛɛ lajɛlen na fo ka se Nigériens ka jamana ɲɛma Mohamed Bazoum ale kɔni ale jigila misɛnyara kosɛbɛ fa a fana bɔra a kumara a ko ni Mali kɔni tɛ G5 Sahel la ko G5 Sahel tɛ yen Thomas mana français duman na ko les G5 Sahel est mort mort de sa belle mort ale kɔni ka kuma fɔ Idriss Déby kɔni halisa ale bɛ laɲiniw de sabati walasa ko bɛ se ka fɛ Idriss Mahamat Mahamat Idriss Déby ale kɔni ale ka laɲini halisa bɛɛ bɛ se ka kɛ kow la cogoya min na ko ni Mali tɛ kɔni ko G5 Sahel ko y'a kuma bannen an bɛ dugawu k'u ye ala k'a ɲɛ yarabi o tɛ Mali an bɛ dugawu k'u ye ala k'a ɲɛ o don o tɛ an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ministre ye Ablaye Diop ale kɔni ye taama kɛ fɛn min ye ka taa Moscoukaw fɛ yen o tɛ Russie jamana ye o don i bɛ Russie kan mɛn n kɔni bɛ se ka Vladimir Poutine tɔgɔ fɔ a sirina i b'o dɔn ayi a sɛgɛ yɛrɛ t'a dɔn a sirina de ye Vlado ne fa b'a fɔ ale fana ma ko l'homme fort nka tɔgɔ dɔ b'a a tɔgɔ fila camancɛ la maa caman t'o dɔn o tɔgɔ dɔ bɛ yen o ye Vladimir Poutine Vladimir fila ayi a fila tɛ dɛ tɔgɔlen dɔ o ni Vladimir tɛ kelen ye sɛbɛncogo tɛ kelen o ye Vladimir de ye an bɛ taa n'an taara Ablaye Diop i b'a ye k'a fɔ ale ni fɛn min ye Sergei Lavrov olu u jɛra ka kunnafoni di kɛ kunnafoni di sen fɛ fɛn min ye Sergei Lavrov ye Faransikaw i b'a ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko bi na ko mun ka di Paris ye ani fo ka taa se Europe dugu caman ma Cheikh Sidibe ko jɔnya ka a don maaw kunkolo la ko o miirina ko o b'u la halisa k'ale y'a yira don caman k'a fɔ nin waleya min ni u bɛ nin taabolo in na k'u ka a lajɛ k'u ka nin ko in ɲɔngiri kabini bi tɛ i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ Faransikaw fɛn min ye Mali ani Russie la ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Cheikh a bɛnnen t'u ma bi fo ka taa fɔ a to ten u m'a da yɔrɔ u m'a sɔrɔ u golo la o de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ministre Ablaye Diop ale kɔni ni ministre saba ka fara a yɛrɛ kan u kɔni u kunda Russie jamana kan u taara ɲinini kɛ ɲinifɛn olu kɛra sɔrɔfɛn Russilakaw u kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali fɛn min ye a ka jamana a ka souveraineté a ka yɛlɛma hɔrɔnya a ka kanabila fɛn fɛn b'a to o bɛ sabati olu ni Mali bɛ jɛ ko o baara kɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ Mali a politiki ko gunnakun ni malidenw yɛrɛ bɛn na min kan ko k'a to u ka to o sira fɛ mais k'a fɔ ko maa de bɛ na k'a fɔ ko i bɛ se ka na i n'u ka kuma i fɛla ye min i b'o fɔ mais ko k'a fɔ k'i bɛ diyagoya ko k'a ta k'a tinti Mali kan fɛn min Sergei Lavrov a yira k'a fɔ ko o man ɲi o ye fɛn ye fɛn min ni o man ɲi n'o ye jɔnya halisa k'a fɔ ko o miirina o mun bɛ Faransi la o waleya hali sini u b'o tala ka farafinna jamanaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ko Mali ɲɛmɔgɔw bannen don o mun ma bi k'o de kɛlen don gɛlɛya ye u ni Mali cɛ n'u bɛ ka fɛɛrɛ ani dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka Mali k'a kɛ den kɛrɛfɛ ye olu kɔni ka dɛmɛ ni dɛmɛ o bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma diɲɛ fan o fan n'olu bɛ se ka kɛ Mali kumada ye diɲɛ fan o fan dɛmɛ o dɛmɛ n'u bɛ se ka a kɛ Mali ye walasa Mali ka bɔ nɔgɔ la a bɛ se ka sabati cogoya min na Mali ka se ka wuli k'i jɔ diɲɛ bunnakun kan cogoya min na o baara u b'o kɛ i n'a fɔ an da sera ma cogoya min na kɛlɛkɛminɛn o bɛɛ ka sɔrɔ fo ka taa se don n'a nataw ma an ka ba polisilakaw eko Rusiw an tɛna an bolo di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka olu k'u ladilan ka ɲɛ cogoya min na ba polisiw
don na nataw i b'o ye dɛ o kɔfɛ engrais o bolo fara ko to a fɔ min ma ko produit pétrolier a bɛɛ t'o la taji gasoil o la hali n'a sɔrɔ a bɛ dɔw bolo bannen don k'a di a bɛ dɔw bolo bannen don k'a di o fana bɛ yan awɔ juguyakisɛ bilen den na kɔni a b'u bolo a b'o fɔ ka dɔ fara a sɔngɔ o y'u kungo ye a fara kan kɛ n y'a fara kan sini b'a fara i kan maa in ɲɔgɔnna n'i y'a fara kan da mun kɔni fɔra bɛɛ b'o dɔn da mun fɔra bɛɛ t'o dɔn a tɛ tɛmɛ mun kan bɛɛ t'o dɔn o dɔnnen don o tɛ ni maa min bɛ ko wɛrɛ kɔ dɔ fara kan an k'a ye engrais o fana o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye fɛn min Sergei Lavrov ye a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko Mali a ye fɛn fɛn lajɛlen ɲini a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kosɛbɛ wa fɛn min ye Conseil de sécurité Nations Unies o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u kɔni jɔlen bɛ Mali tɔnkɔrɔ Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ o ye jɔnkɔrɔkɔrɔla da ye dɛ awɔ ni mun ko k'i tɛ Mali ye i bɛ irisi jɔlen sɔrɔ ɲɛ i bɛ yɛlɛ o ko ten dɛ fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko bɛ se ka na ni basi kɛ Mali la u labɛnnen don ka kɛ malidenw ye bonya ani karama o kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ ye awɔ u tɛ foyi dicté an kun dicté t'olu fɛ yen dɛ contrôle tɛ yen préparé tɛ yen awɔ a ko a bɛɛ kun jɛlen kɔfɛ fɛn min ye Bulodian ye awɔ Bulodian Ablaye Diop ale ye mun fɔ an ka jɛ an k'o lamɛn dɛ ani ɲɔgɔn cɛ baara kun fɔlɔ o ye lakanani sira ye ani Russie ye baara min kɛ lakanani sira la ani n'an bɛ kɛlɛkɛminɛnw ni pankulu ninnu san n'u sera ko o bila an ka disposition na donc n'a fɔra ko lakanani sira fɛ an n'u bɛ bolo di ɲɔgɔn ma min na o bolo di ɲɔgɔn na ni o bɛ ka jaabi di o kan ka matarafa o ka bila ɲɛfɛ halisa o fana kɛrɛfɛ bolo di ɲɔgɔn ma dɔ fana ba ani Russie cɛ n'o o ye question politique ye k'a fɔ ko olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ filɛli kɛ direction kelen na Russie fana ale sigilen bɛ Conseil de sécurité des Nations Unies la ni mesure fɛn o fɛn taara yen nɔ k'a fɔ ko mesure bɛ taa Mali contrôle la Mali ka kelenya contrôle la ou bien ka sanction ta Russie wulila sen o sen n'o nana u ma sɔn ka fara kan hali CEDEAO kelen ka sanction ta k'u b'a sigi a selen Conseil de sécurité la Russie ban mais encore pour que o jɔsen fila ka sabati f'an k'a lajɛ de fana an bɛ se ka sɔrɔ sira yiriwali baaraw kan ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'a bɛ fɔ o ma ko coopération économique et commerciale an mago bɛ fɛn minnu na n'o bɛ bɔ yan nɔ an bɛ se k'olu sɔrɔ cogo di olu fana mago bɛ fɛn jumɛn na anw fɛ yen n'u bɛ se ka taa baara kɛ k'u ka sɔrɔ siraw yiriwa o sira fɛ o ɲinini bɛ ka kɛ contexte dɔ kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn de sisan n'o ye engrais n'o b'a to an bɛ se k'an ka sɛnɛ kɛ dumuni sɛnɛw ani kɔɔri sɛnɛni ni engrais tɛ jamana kɔnɔ parce que engrais dɛsɛlen de bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi hali ni wari b'i bolo i t'a sɔrɔ n'a fɔra ko blé fana n'o ye produit min bɛ kɛ ka nburu dilan alikama o fana Russie de b'o produit bon kɛlɛ min bɛ yan sisan nɔ o dɛsɛlen bɛ diɲɛ fan bɛɛ a prix yɛlɛnna wa a tɛ sɔrɔ o fana kɛrɛfɛ essence ko fana ani gasoil ani pétrole o fana ye problème wɛrɛ ye sisan diɲɛ kɔnɔ a prix yɛlɛnna Ukraine guerre kama donc hali ni ka nafolo b'i bolo i t'a sɔrɔ an nana fana k'a fɔ k'a lajɛ Mali chemin de fer ko o fana gɛlɛya b'o la donc k'a lajɛ terrain an ka terrain ninnu bɛ se ka bila sen kan cogo di Russie dun fana olu expérience ba de b'olu la terrain dilan ninnu na donc an nana o bɛɛ de la k'a fɔ k'a lajɛ nin ko ninnu n'o ye ko gɛlɛnw de ye maliyɛnw bolo ko minnu fana don jaabi teliman kan ka se ka bɔ a la donc an nana k'a fɔ ni ko fan caman yɛrɛ bɛ yen a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko ni secteur privé bɛ se ka ɲɛnabɔ nka ko sisan nɔ a sɛbɛ ka se maliyɛn bɛɛ ma a bɛ se ka gɛlɛya nati an ka jamana kɔnɔ o de la jamana ɲɛma ko nin ko ninnu a urgent don importance ba de b'a la an yɛrɛ ka wuli an ka se Rusiw ma k'a fɔ olu ka gouvernement ni anw ka gouvernement an k'a lajɛ an bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo di ka baara kɛ n'an ka secteur privé ye parce que olu de bɛ fɛn ninnu feere pour que fɛn ninnu ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la k'a lajɛ fana an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que ni fɛn ninnu sanna fana u ka se ka se Mali ma cogo min ka maliyɛnw ka vie fana nɔgɔya dɔɔni.
Voilà, nin kun ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ale ye mun sɔrɔ k'a fɔ ka kɛ ni taama min n'u taara kɛ Rusi jamana la Vladimir Poutine yɛrɛ ɲuman na Vlado ale ka jamana o kɔnɔna la kosɛbɛ an bɛ te fan fɛ fɛn min ye k'a fɔ DIRPA ale ɲɛma u ye kibaruya di kɛ maaw nisɔndiyara kibaruya ninnu dili la kosɛbɛ Jaginɛ DIRPA Jaginɛ ale an ka wolomasiri tabagaw u ka tɔ mun bɛ yen sa ou bien u ka baarada cakɛda mun bɛ yen Jaginɛ mun na ni u bɛ kunnafoni k'a di maaw ma k'a di fasodenw ma a di cogo ɲuman na Jaginɛ ko ni ko minnu mana kɛ kɛlɛdaga la Jaginɛ u ka kunnafoni di sanga ni sanga u to k'a kɛ Bamako yan Jaginɛ nka ni zen ta u y'a yɛlɛma sa ka taa kɛ Mopti u taara zen ta kɛ Mopti Jaginɛ ka kunnafoni di kɛ a di cogo yɛrɛ yɛrɛ la Jaginɛ kunnafoni di in kɔnɔna la sa Jaginɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ kunnafoni ɲini kɛlɛdagaw la Jaginɛ k'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kibaruya u bɛ kibaruya la Jaginɛ a di cogo o b'a a kɛ cogo o ɲa Jaginɛ a di cogo fana Jaginɛ ni a ma di ka ɲa Jaginɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔba ye jamana kɔnɔ Jaginɛ hakililajiginw kɔfɛ o waleya ninnu kan san Jaginɛ u tilala k'a ɲɛfɔ maaw ye k'a fɔ ko gɛlɛya min ni a b'an ka jamana kan Jaginɛ ko wulikajɔ ko armée bɛ a se la Jaginɛ ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa ka gɛlɛya ninnu k'u wuli Jaginɛ u tilala k'u da to juma wɛrɛ la Jaginɛ o ye ONU ye diɲɛ seleke naani tɔnba Jaginɛ o ka bolofara mun b'an fɛ yan o tɛ MINUSMA ye wa Jaginɛ o y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA mun b'an fɛ yan Jaginɛ ko n'a fɔra ko kɛlɛninjɛ Jaginɛ ko u tɛ fɛn f'o la ko nka ko n'a fɔra ko Mali armée ko ka wulikajɔ y'a to banbaaci walima tiɲɛnikɛlaw olu ka dagaw cira Jaginɛ ko n'a fɔra ko ka to enquête kɛ k'u bɛ wuli k'u jɔ u cɛsiri o la f'u bɛ kɛlɛ kɛ Jaginɛ k'u ka cɛsiri Jaginɛ k'a bɛɛ bɛ taa o siraw de fɛ ka taa sɛgɛsɛgɛliw n'a fɔra ko ka taa ɲɛɲinini kɛ Jaginɛ u bɛ wuli k'u cɛsiri ŋami k'a fɔ k'u bɛ taa a ɲɛɲini k'a lajɛ ni a y'a sɔrɔ Mali wolomasiri tabagaw ni u b'a fɔ fɛn min ma ko exaction Jaginɛ ko n'a sɔrɔ ko u m'o kɛ ko k'a sɔrɔ duguw bɛ yen Jaginɛ san 5 terrorisiw olu kɛlen n'u ka dugu da gere cɛ tɛ bɔ cɛ tɛ don dugu a t'a yɛrɛ sɔrɔ wa MINUSMA a ɲɛ wagalen don u tɛ foyi f'o la ko nka ko n'a fɔra ko an ka kɛlɛkɛcɛw k'u taara o daga bɔ olu da la Jaginɛ k'u bɛ wuli ko enquête k'Ala k'u sara Jaginɛ ko an kɔni an m'an hakili to an yɛrɛ la ko sabula jugu u bɛ an senkɔrɔ sanga ani wagati Jaginɛ wulikajɔ min ni a bolodalen don an ka wolomasiri tabagaw fɛ Jaginɛ ko wulikajɔ in kɔni ko maaw bɛ yen nɔ sa minnu bɛ fɛ a ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye Jaginɛ minnu bɛ fɛ a ko bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ ko nka ko an tɛna an sigi ka a ko kɔni o lajɛ a tɛ lajɛ dɛ awɔ banna k'an tɛna an sigi k'a ko lajɛ Jaginɛ nin kumakan ninnu sa a fɔra colonel fɛ Masawule Samake Jaginɛ ale de tun bɛ kow kunna Masawule opération Maliko voilà a ɲɛmaya b'ale bolo a bɛ kuma la ni Masawule yɛrɛ kumatɔ ye i b'a ye k'a fɔ kuma min b'a la k'a fɔ tiɲɛ na jɔnko Ala a b'a la ka bɔ dusu la a bɛ ka bɔ dusu la dɛ a bɛ la ka bɔ dusu la a yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ G5 ma i b'a ye k'a fɔ juguya dan don k'ale G5 na dumuni min n'a tun bɛ d'u ma o ka bɔti kɔnɔ dumuni ninnu o tɛ d'u ma kalo tɛmɛlen Mali sɔrɔsiw ta u y'a tigɛ u y'a tigɛ k'a ma di Masawule y'a fɔ fɛn min ko labɛnn'o de don ni mɔgɔ min y'i sigi k'a fɔ ko Mali bɔcogo ko i bɛ fɛn ɲini a la tiɲɛ na ne b'i ɲininka i m'a faamu halisa i m'a faamu walima kibaruya bɛɛ t'i bolo i sigi u b'u tu i kun kan i bɛ sɔrɔ k'a faamu ayi u b'u tu i kun kan G5 tɛ yan mais nin de don ala ma taa dumuni juguya yɛrɛ ma Mali bɛ jour la wari sara o fɔra cotisation kɔni ko Mali bɛ yɛrɛ o ma fɔ yanni ni Mali yɛrɛ ka bɔ dumuni di laban min n'a kɛra G5 sɔrɔsiw ma Masawule y'a fɔ Mali ta a ma di cɛ a ka ɲi komi dɔw b'a la halisa ko an ka to a kɔnɔ ko ka a dénoncer
Cheikh a kaɲi quoi jagina marama a kibara dira ko ala tɛ ji to nɔnɔ la ko bingera burutigi dɔ kan an ka nɛgɛjuru di maaw ma dɛ karamɔgɔ ma in ka kuma in kun kaɲi sɔgɔmada na nka a kaɲi a burutigi t'a di yan ka taa Abdurahmane Mayiga ale si bɛ taga san 30 bɔɲɔgɔko la a ka baara bɛnnen bɛ buru feere ma motika de don a sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ fajigila ma wa a ye furu kɛ fo muso 2 den 3 b'a bolo jumadon 5h du matin wagati la bandi maa 3 de binna ale kan bandi ninnu na muso 1 jatira la ni cɛ 2 u kun b'a ka bolimafɛn nɔfɛ bon Abdulaye Mayiga a ma ko fɔlen a ma sɔn k'a ka moto di o kɔni kɛra sɛnta jurujanba ye ni bandi ninnu cɛ donc ale kɔni sera k'i bala maa 1 de la tɔ 2 ninnu bolila o kɔni o ye muru turu a la o si la ma bila u tora o la fo tɛmɛsena maa dɔw olu nana bɛn n'u ye o ye dɛmɛ don a ma u kɔni sera ka maa kofɔlen minɛ ni k'a bila polisiw ka bolo kan polisiso min ka surun la u y'a di o ma ni kɔni bɛɛ kɛra sigiyɔrɔni sira de kan a kɛra jumadon a kɔni a tilala ka tanya yanni u ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ la turutula la an bɛ dɔw de kɛ ye koyi ba polisilaw ma bɔ an bɛ dɔw de kɛ lakana ala ka dɔ fara kan Patiri Gwani o ka kɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sinon dadɔ ninnu ka ni tɛmɛna dadɔ ninnu ka la donc o ye burutigi dɔ fana ka moto minɛ Tabakɔrɔ sira kan Tabakɔrɔ sira kan ni tɛmɛna olu ka yɔrɔ la komi a kɛra miniti 15 ne nana mais kabini a kɛra n y'a sira ni bila fɔlɔ tɛmɛ jɛ ne bɛ yen bila 20 20 18 65 20 20 18 65 a bɛ kɛ aw jini in ka d'u ye cogo min na ka bɔ kulonkɛ tɛ allo salam alaikum wa alaikum salam ngene jara basi tɛ Digo wala basi tɛ Allah basi weta alhamdulillah alhamdulillah ne ka jedu a bɛ basi foyi tɛ Burama la basi t'a la a mugulen don dɛ polisiw y'a mugu a ye bi 2 don nka polisiw y'a mugu kɛɲɛ kɛra a mugulen don dɛ aw gagnera koyi Cheikh awɔ ayiwa d'accord merci aw ta ye foli don a diyara n ye Digo an b'i fo 20 18 65 20 18 65 aw jini n'u y'a minɛ la u t'a feere damanda la de o de don u b'a feere damanda la allo an ni sɔgɔma awa i bɛ dɔ bɔ arajo mankan na a maɲi awa ka ɲi i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Adama Tarawele ka bɔ Senu Adama tulo b'i la na aw ka mission ka yɛrɛ de Adama tiɲɛna bɔrɔ b'a la 20 18 65 20 18 65 allo la marhabu sele anba lifo a diyara n ye mas lobilia ramajalo n'a furumuso awe kalfa n'o ye Kilini Table l'héritier bamanan les grands patriotes l'esclave de Dieu Omar Tchefi Mariko a tulo b'i la ka furumuso ɲuman fo fanta mɔgɔ sɛbɛ Konate k'an terikɛ Cheikh fo Cheikh tulo b'i la Tangara Godis ka foli la a tulo b'i la auditeur ni auditrice bɛɛ ka k'a ta n denkɛ Samakɛ Seku Mayiga ka foli bɛ yan n da ka wuli teri filanin tɔɲɔgɔn Biye Sidibe awɔ ani Ismail Samake camarade de lutte Kalamankoro la battante min fɔ n b'a sɛgɛmari an'an ka Yuba national Yuba tulo b'i la a jouera kun wa Yuba Yuba kun ko k'a bɛ ci dɔ la Yuba ma se ka na bɛn n'a ye awɔ k'aw bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la k'aw bɛɛ don kira mantɔya a diyara n ye Ala ka hɛrɛ kan amin yarabi Ala k'aw mɛn ka kɛ amin yarabi ama jamana in bɛ taabolo min kan a yɛrɛ k'a ta waɲa a ka ɲi a waɲa ka ɲi a waɲa ka ɲi nin ye tiɲɛ la a ka ɲi adamaden n'i ye kari duloki don i bɛ sa ni yɛlɛma hɔrɔnya ye mais n'i ye naani duloki don i bɛ sa ni labɛlɛya ye ma se ka don o la jamana in a ka kunna bi gɛlɛya bɛ fan bɛɛ laɲinɛ yɛrɛ b'a kalama mais gɛlɛya ma kun parce que an de y'a fɔ k'u ka wuli k'u jɔ kɔlɔlɔ fɛn fɛn mana ko yan an fana b'o d'an kun kɛ
ni ko maa ka ko kɛ i dun b'a dɔn ko gɛlɛya b'a la e tɛ bɔ o nɔfɛ ko parce que gɛlɛya bɛ yen koyi an b'u soutenir bi Hasimi n'a ka colonel bɛ ani Mali armée bɛɛ ani Sogɛl n'a ka gouvernement a kunyara cogo o cogo an b'u kɔ an bɛ yɛrɛwolo in fɔ ninnu Togo kan kelentigi ninnu Togo k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Janginɛjan k'i yɛrɛ fo n'i lajɛ émission jumɛn yɛrɛ de don SFR767 de tɛ renouveau wa n y'a lajɛ samedi émission taabolo ka ɲi i fo k'i wale ɲuman dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ koyi Janginɛ hali n'a fɔra i ka taa Maka gɛlɛya b'a la dɛ n'a fɔra k'i ka taa Arijana la i ɲɛnama tɛ taa ko i bɛ sa de ka sɔrɔ ka taa donc gɛlɛya b'a bɛɛ la an ka kun an ka to an ka sɔrɔdasiw ko an ye Mali kalifa Ala la Ala min tɛ kalifa tiɲɛ an b'an ka docteur fo les patriotes les dignes fils Cissé clinique Gindo ka yɔrɔ la k'a fo ka wale ɲuman dɔn Janginɛ nin tun ye ne ka foli ye Sɛgɛ a ye mun fɔ Tanu dɛ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ i kɔrɔkɛ Tijani Gabu a ko k'u tun bɛ sɛfan Alversa 4,5 $, mais bi in na o kɛra $10 ye Memphis o ye États-Unis a tɛ tɛmɛ o kan 4,5 $, o kɛra $10 ye Yubanda o n b'a ni sɔgɔma ni fo a diyara n ye ni Cheikh Sidi bɛ fo Cheikh tulo b'i la k'an balimamuso fo u bɛɛ tulo b'i la ka Umar Bariku fo a tulo b'i la Bugula tulo b'i la ale bi n'a y'an ka ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ tana tiɲɛba de vraiment Bugula an b'a fo kosɛbɛ a tulo b'i la ka Vieux Sidi bɛ fo Vieux tulo b'i la ka Mahamadu Samake fo auditeur cɛman n'a musoman an balaka bɛɛ lajɛlen mana siri fo k'an famara ma dɔɔnin Janginɛ mɔgɔ tɛ sago 2 ɲɔgɔn ayi kelen sago 1 de don donc hadamaden n'i ye min miiri k'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ nin ye i jija i ka ko ye kana to kumakan 2 ka min da diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ma ɲi dɛ anw de ko pourquoi an ka ɲɛmɔgɔ min tɛmɛna u tɛ don solo la Mali ka kɛ Mali ta ye a fɔra an t'o slogan de t'an da kɔnɔ mais pourquoi ni ninnu y'o chemin ta mɔgɔw bɛ tila ka na tuguni ko gɛlɛya o tuma na Bugula bɔra k'a fɔ sa e bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ ɲɛnama o ka gɛlɛn i bɛ sa fɔlɔ de ka tɛmɛ saya fɛ i bɛ taa jugement min kɛ i bɛ sɔrɔ ka don arijinɛ kɔnɔ n'o tɛ i tɛ bɔ ɲɛnama ka t'i don arijinɛ kɔnɔ directement donc an de ko k'an bɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ye n'i bɛ fɛ ka k'i yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ i bɛ gɛlɛya in de supporter soit i ye yiri min turu n'i ma sigi a suma la i den min bɛ na olu bɛ sigi a suma la siga t'a la donc anw tɛ se ka yiri turu k'a fɔ ko forcément an yɛrɛ ka sigi o suma la anw b'a siyɛn sini de ye ninnu minnu bɛ k'a kɛ n'a ye ninnu diya u tun bɛ Faransi sago kɛ u ka transition u bɛ to a la u b'u ka beurre dun n'u wulila fana u bɛ continuer ka to o beurre kelen dunni na mais sɛgɛn min bɛ ninnu kan bi ala a jaga tɛ anw kan sabula ninnu interdit don ka voyager fɛn bɛɛ tigɛlen don ninnu na u kɛlen don ka ninnu isoler ninnu filɛ anw bɛ lafiya la parce que n'u ye ninnu yɛrɛ sɔrɔ sisan masse u b'a faga u b'u Janginɛ u b'u faga vraiment n bɛ dan yen yɔrɔ la quoi an b'i fo kɛlɛ ma ɲi dɛ sinon ko mɔgɔw b'u k'u den ka Poutine wele duguma awɔ o bɛ ka kɛ dɛ allo an sɔn Samake baasi tɛ yen alhamdulilayi an tulo b'i la n'i fo a diyara n ye ka Cheikh fo Cheikh tulo b'i la ani Mariam ani Kebe ni Mas o bɛɛ tulo b'i la an fa Bugula ni Vieux Sidibe ani Dawu ni auditeur bɛɛ fo o bɛɛ tulo b'i la mais i y'a cɛ wele a ma sɔn ka appel ta o bɛ min a la i b'a sɔrɔ a occupélen don wa n y'a jateminɛ parce que n'a sonné la a bɛ taa répondeur la a bɛ sɔrɔ o ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la Masi n bɛ nun tɔgɔ fo bi dugutigi den dugutigi den b'a fo k'a ni halalaya k'a ni hɔrɔnya parce que n b'a fo ka da mun kan surɔ n y'a ye yɔrɔ dɔ la n tun bɛ k'a lamɛn parce que n y'a sɔrɔ mɔgɔw cɛ la olu yɛrɛ ye n dabala ba mais ale kama alhamdulillah a sera ka fisaya an b'a fo k'a ni hɔrɔnya ko a k'a kɔlɔsi mɔgɔ dɔw fana fɛ débat la ko bɛ k'o jan o ma sɔn mana tɛmɛ ka bɔ yen c'est à dire que maliyɛn b'a fɛ ka
du an fa bula ɲuman ka don aljina kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sa masi janginɛ kɛlɛ bɛ daminɛ waati min na an bɛ ka faransi kɛlɛ ni fɛnko filɛ ka ɲɔgɔn ye n'u ko yan'an ka ɲɛsin faransi ma k'an ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma o ma fɔ ko n'a y'a sɔrɔ anw bɛ kuma fɔ ko sigi an ka ɲɛmɔgɔw kalalen don k'u ka faransi gɛn ko ɲɛmɔgɔ la ko ɲɛmɔgɔ de kan ka kɛ k'anw ta kɛbaga ye mais ni ɲɛmɔgɔ y'a kɛ tuguni k'olu bɛ ka kuma mun fɔ tuguni k'o ye populisme bon o yɛrɛ tɛ populisme yɛrɛ fana kɔrɔ dɔn parce que maliyɛn caman bɛ populisme fɔ o t'a dɔn quoi ne kɔni m'o yɔrɔ de faamu hali ba m'an ka politique mɔgɔw tɛ baarabaaw da u bɛ populisme u tɛ populisme yɛrɛ kɔrɔ dɔn a tubabukan don u t'a a bamanankan yɛrɛ dɔn n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye e k'u ɲininka ni a dɔn i kɛrɛfɛ n'u ye populisme e k'u ɲininka ba parce que n'a y'a kɔrɔ fɔ sisan u bɛ se k'a ta ka kɛlɛ kɛ o e k'u ɲininka ko populisme kɔrɔ i b'a mɛn ala nka mɔgɔ min ko k'olu ye kalanlen ninnu ni diɲɛ bɛɛ mɛ i b'a mɛn o la ko populisme mais populisme yɛrɛ kɔrɔ o t'a dɔn donc o de kɔni tɛ ne ka fɔ o ninnu tɔgɔ fɔ bi an baraji c'est vrai que 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo an sɔgɔma man sɔgɔma baasi tɛ basi foyi tɛ tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min sama kɛ don kalabankɔrɔ ismail sɛw b'i man kɛrɛfɛ bi dɛ baasi tɛ ko basi foyi tɛ n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka taramburula fɔ ka auditeur cɛmuso bɛɛ lajɛlen awɔ tɛrɛnko kuma min fɔra ne bɛ fɛ ka dɔɔnin de fɔ o kan bawo a bɛ wagati jan bɔ bɛɛ b'a fɔ tɛrɛnkunkolo kana baara ka kɛ baaraw ka sɔrɔ ainsi de suite yanni a bɛ komi an tɛ jamana kelen kɔnɔ quoi baara min ka kɔrɔ ni tɛrɛnko ye o ye mɔgɔ sugu jumɛnw de bɛ labɛn ka bila terrain baara kama ou bien rusiw de bɛna terrain gérer an tɔgɔ la de bawo mali ko ye o de ye quoi terrain binna kun min kama o ko kelen bɛ mali kɔnɔ donc moi je pense que jamana in ko tɛ k'a fɔ an ka usine jɔ an ka nin kɛ an ka nin kɛ nous avons déjà passé une expérience jamana ko in kɛlen bɛ min ye il faut k'an ka bɔ o de kɔnɔ baara o baara ni o nana walima nafa sɔrɔ sira o nafa sɔrɔ sira n'o nana jamana marabagaw bɛ taa u nakɔrɔmɔgɔw suganti k'u bila o baaraw la mɔgɔ ɲumanw don mɔgɔ ɲuman tɛ o mɔgɔ laadiriw don mɔgɔ laadiriw tɛ o baara bɛ kɛ o cogo de la tɛrɛnko in na mɔgɔw sugantira de non c'est à dire que n bɛ fɛ k'a fɔ de k'a fɔ ko hali tɛrɛn kura nana di mali ma bi ne t'o ye nisɔndiya ye ko ye quoi parce que a tɛ taa yɔrɔ si la o o ma tɛrɛn kɔrɔlenw binna kun min kama bɛɛ t'o dɔn jaginɛ ne bɛna mun fɔ e ɲɛna arajo baara concurrence bɛ aw la baara wɛrɛ caman bɛ yen concurrence bɛ olu la tɛrɛn kelen ɲuman k'o bila yanni Dakar cɛ ko basi foyi tɛ yen k'o baara ka k'a kɛcogo la o tɛrɛn bɛ bin cogo di concurrence fɛn baara min na e ni ala cɛ a bɛ se ka kɛ cogo di ko sɔrɔ tɛ sɔrɔ o la ka baarakɛlaw sɔrɔ ko fɔ o de bɛ taa bɔ ka bin donc a b'u bolo yen quoi mais moi je sais que jamana in gɛlɛya tɛ kuma caman baarako ye walima k'a fɔ ko an dɛsɛra ka investissement kɛ fɛn dɔ de la jamana in gɛlɛya ye mɔgɔ dɔw de kɛlen bɛ ka ko bɛɛ kɛ nakɔrɔkow ye donc o nakɔrɔko in tant que o ma bɔ jamana kɔnɔ jamana tɛ taa yɔrɔ si donc une fois encore ne m'a fɔ ko terrain kana ko ye kojugu ye fɛn ainsi de suite mais terrain mɔgɔ ladiriw de kan ka ɲini ka bila fɔlɔ olu ka terrain ko in yɛrɛ a bɛ se ka kɛ cogoya min na u k'u ka hakilinaw di ka na ni fɛɛrɛw ye n'a dira anw ma anw bɛ se k'a kɛ tan Isamake voilà merci beaucoup bon terrain yɛrɛ mana fɔlɔ 20 20 18 65 allo allo somɔgɔw bɛ wa baasi tɛ yen miniti kelen ok i tɔgɔ ni jamu Burulayi Jawara don Burulayi an tulo b'i la Ismaila ye min fɔ nin dɛ nin de ye kuma yɛrɛ yɛrɛ donc fo k'o ɲini fɔlɔ k'o dɔn k'o bin siɲɛ k'o bɔ a la pewu en tant que min kɔni ma kɛ wa n'a nana o problème kelen de ye voilà donc ka mɔgɔ ɲɛmaw ɲini ka bila a fɔ nin de tun b'a la kɔrɔlen ko service da ye continuité o fɛn tɛ terrain ye o la ala sisan merci an b'i fo Cheikh an tɛ bi an t'a bila yan awɔ ka bɛɛ fo bɛɛ kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na awɔ k'ala ka tile hɛrɛ k'a di an n'u ma yarabi awɔ madame tɔnɔ jɛninɛ yani n bɔtɔ kuma kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ Peace FM na Mali kɔnɔ Mali kɔkan k'u ni ce Peace FM kanu na ani ka dugawu don y'an ka banabaatɔ ye ala ka nɔgɔya di an bɛɛ lajɛlen amina rabi ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye k'ala ka lafiya k'o di ani banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ma amina rabi Cheikh Sidibe ale bolo tun bɛ choix kɔlɛ la ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ
Filifin Kamisogo, j'ai Kamiso, Bliti Duru, à haut de temps, Walmana et Jaïsi a fait 5 minutes 35 secondes. Ou 4 minutes d'idée. Dans la. À mon péloton. Filifin. Non. Capé, vous, moi, je suis allé voir la même folie. Sinon, chaque mois, j'ai jamais